Selamat malam Bu Lila, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam, Kak. Selamat malam, Selamat Kak. malam. Selamat malam. Happy New Year Bapak Ibu semuanya. Happy New Year. Happy New Year, Kak. Happy New Year juga, Kakak Elisha, Miss Lila, teman-teman semua. Semoga setelah tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik dan lebih berkah lagi ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Terima kasih, Kak. Amin, amin. Baik, berjumpa lagi pada malam hari ini di pertemuan kelima untuk mata kuliah Advent English. Bapak Ibu semuanya yang belum on cam, silahkan on cam. Dan bagi Bapak Ibu yang berhalangan untuk on cam, silahkan konfirmasi di kolom chat. Baik, sebelum perkuliahannya dimulai, bisa berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa bisa diakhiri. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.46 untuk materi pada malam hari ini, saya serahkan langsung ke Bu Lila. Monggo Bu. Oke, terima kasih Mbak Elsia. Kemarin akhir tahun penutupannya udah pakai bahasa Inggris, sekarang kembali lagi ke setelan awal. Ya apa Mbak? Terus ke riset lagi sampean. Mohon maaf Ibu, bahasa Inggrisnya masih sedikit lupa, nanti penutupannya akan menggunakan bahasa Oke, Inggris. oke, thank you. Oke, hai. Good evening all. Welcome back to our class. Happy New Year and Merry Christmas to who celebrate it. Selamat tahun baru dan juga selamat hari Natal bagi yang merayakan kemarin ya. Oke, so ini yang on cam cuma tiga orang ini kita. Charles Angel Tok ini berarti yang on cam. Oke, it's okay. Thank you for coming. This is the earliest class in the new year in 2026. Nah, jadi saya harap ada semangat baru, a new motivation. Jadi lebih dar-dar-dar lagi di tahun 2026. Ya. Oke, oke. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya mau nanya-nanya dulu dong. Karena biasanya teman-teman semuanya kalau mahasiswa di kelas reguler itu kalau habis long holiday gitu, kalau masuk itu otaknya kayak kembali fitri gitu loh, kembali suci. Jadi kembali ke titik nol. Jadi warming up-nya itu kayak gimana biar bisa dapet lagi feels-nya. Nah, saya mau coba nanya dong. Tolong buatkan saya dua kalimat saja. Satu kalimat itu tentang tahun lalu dan satu kalimatnya adalah resolusi di 2026. Oke, did you get my point? So, there are two sentences. The first sentence about last year's, and then the second sentence is about your resolution in 2026. So there are two sentences, different tenses. The first one because it was about 2025, so you have to use simple past. And then for your resolution on 2026, you have to use future tense, gitu ya. Jadi dua kalimat, yang satunya tentang mungkin kalau misalnya di tahun 2025 saya berhasil mendapatkan apa? Atau misalnya 2025 ternyata saya naik jabatan, for example. Resolusinya di 2026 akhir, karena sekarang kan udah 2026 ya. Di 2026 akhir nanti I will apa? I'm going to apa? Two sentences only. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya. 5 minutes to think about the sentences. 5 minutes. Oke, nanti saya tanyai satu-satu. Dua kalimat. Mbak Elsia juga, dua kalimat ya Mbak. Dihitung 5 menit, 5 minutes. To think about two sentences, 2025 and also 2026. Gimana Mbak Elsia? Sudah 5 minutes? Sudah Bu. Sudah ya? Okay, have already passed for the time 5 minutes. So please prepare your two sentences about 2025 and also 2026. Who wants to be the first one? Siapa yang mau duluan? Kasih kalimatnya, please.
boleh saya, mumpung saya lagi agak berhenti? Boleh, please. Silahkan, Kak Mei. Okay, sorry, I'm off cam because I'm still in my way. Okay, the year 2025 was full of challenges, and I was given the opportunity to lead a new project in Okay, 2025. In good. 2026, I hope that all work will run smoothly and that I can graduate as soon as possible. Amin. Amin. Graduate as soon as possible. Yes, that's right. Okay, good. Very Bukan begitu? nice. Yes, Thank you. betul. Thank you for the sentences. Ini juga sedikit curhat. Okay, good. Next, who wants to try? Me, please. Okay, please, Kak Okay. Melissa. Thank you. By 2025, I managed to achieve more than 1,000 product sales every month through my content. And my resolution for 2026 is to improve and be even better. More cuan, miss. Oh, cuan. Oke. Oke. Money comes to me gitu kan. Ada lagunya kan, The Abundance of Money. Oke. Oke, very nice. Good. Next, who wants to try? Silakan. Pak Timbul nih. Oke. Yuk. Yeah, 2025 is a struggle and 2026 is a graduation. This may also apply for friends who attend to Ecosia seminar. 2025 was pakai was ya, Oh karena ya, kan bentuknya lampau. Kalau yang 2026 bisa pakai will karena nanti, karena graduated-nya masih nanti gitu. Oke, good. Fokusnya sekarang sudah graduation. Oke, graduated as soon as possible. Good. Next, yuk. Ayo, volunteer lagi atau saya panggilin satu-satu nih. Yuk, siapa? Want to try? It's okay pakai off cam nggak apa-apa. Yang penting ada suaranya. Siapa? Vera, Kak Miss. Vera. Oke, Kak Vera, please. In 2025, I learned many valuable lessons and became more confident, both personally and professionally. And I will improve my skills and achieve my goals step by step in 2026. Oke, amin. Step by step. Good, very nice. Thank you, Next. Miss. Thank you. Next. Siapa nih? Siapa? Oke, Kak Esi. Kak Esi tadi mau open mic. Kak Esi, silakan. Nggak jadi, cancel. Oke, Kak Esi, yuk. Oh, soundnya kayaknya ada little bit problem ya. How about the others? Kak Muhammad Fatoni. How about your sentences? Yuk. Gimana? Gimana? 2025? Masih kemarin itu. Last year apa gitu misalnya. Okay, I'll try. Okay. 2025 reminded me that life really goes according to plan, but the details often lead to place I needed to be. And in 2026, I'll prioritize what truly matters to me, let go of what doesn't serve me anymore. I think Oke. it's enough. Enough. Tak pikir masih ada lagi. No, Miss. Oke, benar-benar harus memprioritaskan yang penting dulu. Oke, good. Harus on the track. Next. Siapa lagi? Yuk coba. Kak Elsia dulu. Ayo Kak. Saya ketemu. Iya. Yuk. Bismillah ya Allah. In 2025 was a year full of twists and turns, kept off the natural beauty of Mount Lawu. And in 2026, I hopefully will be able to save even more. Oke. Oh,
Amin. Tak pikir tadi 2026 ke Semeru atau kemana gitu, Kak. Masih tutup, Bu. Oh, masih tutup. Iya, wes. Oke, coba yang lainnya lagi. Coba siapa? Kak Yusi? Kak Yusi, adakah? Halo Miss, boleh. Boleh. Yuk. Okay, in 2025, I met many new people with unique personalities. So, Mhm. that makes me feel like, oh my God, That oh my God, made and yeah, that I made need me to, yeah, yeah, Miss, and it makes me feel like, uh, how FT. And for the year becomes 2026, I hope I become more healthier, brighter, full of profits, money, and can wait for many more adventure. Go ahead. Thank you, Amin. Miss. Oke. No, no hoof again ya. Yeah. No, oh my God again ya. Yes, Miss. Thank you. Thank you. Boleh. Made me ya, jangan make me. Karena kalau make me kan berarti present. Karena made me, anggap aja udah selesai. Karena udah nggak bakalan lagi gitu loh. Intinya kalau simple past itu kenapa bentuknya lampau, udah berarti sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi next udah nggak ada oh my God sama huff lagi. Oke, thank you Kak Yusi. Kak Salsa adakah? Oh, Kak Esi nih nulis nih. 2025 taught me resilience. Oke, resilience ini adalah kata-kata sekarang yang lagi trending. Banyak sekali kata-kata yang pakai resilience. Oke, 2026 is teaching me hope. 1 year close with memories, another open apa ini? The endless possibilities. Oke, bad signal is okay. Betternya 2026 will be teaching me. Karena masih akan berjalan sampai ahead kan, ke tahun ke depan gitu ya. Kak Tiwi, mau coba Kak Tiwi? Kak Tiwi ada? Ada. Kak Widya Priska mungkin? Okay, Miss. Oke. Okay, 2025 was a year of transformation that taught me how to survive and stay resilient, and I'm proud of my progress and the connection I built. And I hope in 2026 I will focus on self-improvement while balancing my physical and mental health. I'm to embrace new opportunity bravely to turn my dream into reality. Okay, thank you, Miss. Oke. Thank you. Amin. Oke. Kak Via, sorry Miss masih meeting. Iya, it's okay. Kak Gangsar, are you here? Kak Gangsar, want Yeah, try? Miss, I'm Okay, here. please. Yeah, sorry. Tadi apa ya, Miss? Sorry, aku tadi belum join. Oh, make it 2 sentences, 2025 sentence, and also your resolution in 2026. Jadi 2 sentence. Okay. In 2025, it was teaching me like I be cast teaching for a content creator. I mean coaching. Yeah. Coaching. Yeah, I be coaching in some school, some MKM, like that. Then in 2026, I will be more better to be coach. Oke, as a coach. Ya, Yeah. sebagai pelatihnya, as a coach. Yeah. Oh, Kak Salsa, mikrofonnya having problem. Yeah, it's okay. Kak Salsa, in 2025, I successfully completed a proposal seminar. Alhamdulillah. One step closer. And in 2026, I hope to immediately hold my thesis defense. Good. One step closer lah ini. Oke. Ada lagi mungkin satu yang mau coba sebelum kita masuk ke materi? Ada, silakan. Ada? Volunteer? Udah berarti, udah gak ada lagi. Oke, very nice. Jadi teman-teman,
kalau misalnya kita cerita yang sudah selesai, sudah lalu karena 2025 sudah selesai misalnya, dan nggak ada hubungannya lagi dengan sekarang, maka kalau dalam bahasa Inggris itu di cut off, makanya dia pakai simple past. Gitu. Makanya kalau misalnya kalian bilang ke teman kalian, hey, you were beautiful, itu artinya dia sekarang nggak cantik lagi. Simple past itu udah potong, udah selesai. Tapi kalau kamu bilang you are beautiful, maka dia akan cantik. Nah, tapi kalau sudah pakai simple past berarti dulu dia cantik, sekarang nggak cantik lagi, kayak gitu. Jadi udah stop kalau simple past. Kemudian kalau simple future, itu kita biasanya orang Indonesia seringnya pakai will. Tapi sebenarnya ada lagi satu term yang dipakai, yaitu be going to. Be itu adalah to be, bisa is, am, are. Bedanya apa, Miss? Jadi teman-teman, kalau kalian mau pakai simple future, sebenarnya ada 3 cara penggunaan. Kalau kalimat kalian itu nanti adalah spontanitas atau prediksi, misalnya ya, prediksi atau spontanitas itu pakainya hanya will. Tapi kalau itu lebih ke rencana yang sudah hampir bakalan terjadi, for example, tadi ada yang bilang, sudah ujian proposal kemarin, berarti semester ini dia akan ujian kelayakan untuk skripsinya. Nah, berarti kan udah 70% tuh jalan. Maka dia tidak boleh sebenarnya pakai will. I will take my thesis defense. Maka sebenarnya kalau secara struktur dalam bahasa Inggris, maka dia harusnya bilang I am going to. Jadi itu pakai yang jenis kedua, I am going to, karena itu adalah prior plan, sudah setengah jalan lah 70%. Tapi kalau misalnya prediksi boleh pakai dua-duanya, spontanitas hanya pakai will. Kenapa kok pakai will? Karena misalnya saya mau bilang hari ini, Mbak Elsie, could you help me to open the door, for example. Maka Mbak Elsie akan bilang, yes ma'am, I will open the door. Spontanitas. Kenapa? Dia nggak boleh bilang I'm going to open the door. Dia nggak boleh bilang gitu. Karena dia nggak merencanakan mau buka pintu. Misalnya dia punya kekuatan nih, mulai dari malam, wah besok pasti Bu Lila menyuruh saya untuk membuka pintu. Maka saya merencanakan besok akan membuka pintu. Nah, padahal dia kan spontanitas, karena itu dia hanya pakai will. Nah, itu ya, jadi kalau mau pakai kata-kata sesuai dengan struktural bahasa Inggris. Miss, tapi kalau misalnya saya keliru-keliru gimana, Miss? It's okay as long as your friends still understand about what you said. Sebenarnya aman saja, karena language itu kan fungsinya untuk communication. Cuma nanti kalau kita ngobrol sama orang luar, kalau misalnya ada will sama I'm going to, maka dia akan sense-nya akan bisa ngerti. Bedanya, oh yang ini prior plan nih, oh yang ini spontanitas kalau sama orang native speaker-nya. Tapi kalau sesama orang Indonesia, I think it will be same. Feels-nya. Sama kayak teman-teman kalau misalnya bilang insya Allah, kalau orang Indonesia berarti insya Allah itu kan 90% nggak jadi toh, nggak mau toh. Tapi kalau ke Arab Saudi sana, insya Allah 90%-nya pasti datang, pasti jadi. Nah, itulah difference-nya, feels-nya beda. Yang punya bahasa pasti ngerti feels-nya. Oke, so I would like to share our materials for today. Oke, share sound juga. Oke. Ya, wah, langsung ke yang awal. Nah, oke, apakah sudah terlihat? Can you see my slide? Yes, ma'am. Aman ya? Aman. Okay, so our materials for today is very easy because we always practice it in our office or in everywhere. Ada yang tahu maksudnya small talk? Ada yang tahu artinya apa? Maksudnya small talk? Basa-basi mungkin? Yes, mendekati basa-basi, benar. Tapi kalau small talk, basa-basinya ini lebih ke positive vibes. Jadi kalau misalnya yang cuma basa-basi aja, itu kan kita bilangnya biasanya chit-chat ya. Chit-chat. Nah, tapi kalau small talk ini lebih ke yang basa-basinya ini lebih formal dikit lah. Karena kita punya intens, karena kita punya tujuan. Apalagi ini small talk-nya at work. Biasanya untuk as an ice breaking. Kalau misalnya kita ketemu sama orang baru kayak gitu, biar apa ya istilahnya sok mendekati dulu lah biar ramah. Hai, nah kayak gitu-gitu. Nah, jadi sekarang hari ini today we are going to learn about small talk. Nah, that's why I say we are going to learn, bukan we will
learn. Kenapa? Karena memang ini sudah 70% pasti saya akan menjelaskan tentang small talk. That's why I choose the term be going to for my sentence. Oke. Sebelum itu kita coba dulu dong. Ini mau saya tanya-tanya dulu nih. Pernah nggak dapat fenomena ini? Biasanya nih di jalan-jalan, kalau kita iseng-iseng kalau jalan, biasanya kita lirik kanan kiri. Nah, yang biasanya kerja di bidang kreatif ini biasanya banner, baliho, flyer, so over. Nah, pernah nggak lihat kayak gini? Atau biasanya di belakang truk deh, yang paling sering. Bener nggak di belakang truk? Itu pasti Sering menarik. ini. Sering ini, Hmm, Miss. Di tol, sering Miss. kan ya? Iya. Nah, so this is the phenomena in Indonesia. Kayak feel free banget gitu loh, tanpa dosa banget gitu loh kalau mau nulis bahasa Inggris. Tapi ya it's okay. Nah, for example nih, sekolah tempat menunu nutut. Nah, even in bahasa Indonesia there is a mistyping ya. Perpustakaan adalah tempat membacaku. So how about in English, kalau we are going to translate in English, nah ini school place of studying, library of place of reading me. Nah, kalau kita literally bacanya satu-satu terjemahan versi Indonesia, bolehlah kita mungkin paham ya. Tapi kalau kita tahu bahasa Inggris, malah bingung bacanya. Nah, ini penjahit jeans. Apakah benar tulisannya jeans itu seperti ini kan? Orang-orang pasti nggak bakalan realize, nggak bakalan sadar. Ya kayaknya bener-bener aja, atau bacanya juga Jin, gitu. Nah, yang ini nih, apa sih bahasa Inggrisnya ayam geprek tuh? Chicken Smackdown, Chicken WWE Smackdown kalau zaman dulu, kalau sekarang MMA, Chicken Smackdown. Saya sering kali ini, biasanya saya sering ditanyai, Miss, bahasa Inggrisnya rawon apa ya? Bahasa Inggrisnya pecel apa ya? Bahasa Inggrisnya for your information, kalau misalnya yang memang berbau daerah banget, itu tidak ada bahasa Inggrisnya. Tidak ada padanannya. Kita bisa membahasa Inggriskan kalau misalnya ada yang agak-agak mirip sedikit. Biasanya kalau pecel, saya biasanya Javanese salad. Saya bilang gitu aja. Karena memang mirip salad, tapi kan pakai peanut sauce. Tapi peanut sauce-nya pun juga it's extremely different with the others kan. Nah, saya coba yang mirip. Jadi tidak perlu memaksa untuk menerjemahkan, nanti malah jatuhnya aneh. Bahkan saya pun, teman-teman, even you are coming from Batu, please just say I come from Batu City, not from Stone City. Nggak usah dibahasa Inggriskan ya. Sedih banget kalau kita from Malang, I will say I come from Sad City. Kan ya nggak enak banget gitu kan. Jadi tetap bahasanya dipertahankan. Oke. Smart. Jadi trennya sekarang kalau baca kamus yang terbaru, maka bahasa Indonesia yang masuk ke kamus bahasa Inggris itu adalah bahasa-bahasa tradisional. Jadi macam sarung, keris, karena tidak ada padanan katanya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris, mereka terus menambah kosakatanya. Padahal Balai Bahasa kemarin juga baru mengeluarkan padanan kata untuk apa ya? Kalau kita lapar, lawannya kan kenyang. Kalau haus, kalau sudah nggak haus lagi, nah itu Balai Bahasa kemarin mengeluarkan juga loh untuk kosakatanya, tapi saya lupa. Biasanya saya menyimpan untuk kosakata baru, tapi biasanya sama kejadiannya nggak populer. Ya kan? Kayak appetizer. Appetizer bahasa Indonesianya apa? Makanan pembuka? Apakah makanan pembuka appetizer? Ayo apa di KBBI? Kita lebih enak nyebutnya appetizer ya, padahal appetizer itu adalah kudapan. Ya Allah, iya. Iya kan, kudapan. Iya. Tapi nggak populer, itu loh sedihnya. Jadi nggak populer. Semua kata-kata yang dikeluarkan oleh Balai Bahasa nggak populer. Udah kalah. Kayak misalnya laptop, nggak ada teman-teman yang bilang komputer jinjing. Iya kan, semuanya Iya. bilangnya laptop. Tidak ada yang bilang telepon genggam, semuanya bilangnya adalah HP. Nah, jadi ya itulah. Ini yang paling kesukaan ini bapak-bapak ini. Indomaret free wifi. Nah, free wifi, ya kan? Enak. Kalau ke Indomaret ini dapat free wifi. Oke. Free wifi ya. Itu Iya, lagunya ada. Ahmad Dhani. Lagunya Ahmad Dhani diputer, Miss. Oh iya, yang istri 3. Boleh. Istri 3, senangnya dalam hati. Aduh. Nah, jajan pasar UMKM Kota Malang. Nah,
Ini beneran ada kan? Memang beneran. That's a fact. Itu fakta. Teman-teman, ini juga banyak ditulis di sini. Bahkan event yang dari government pun itu juga kadang ada yang salah. Entah kenapa mereka malas untuk melakukan research dulu. Kata-katanya mau kayak gimana. Mungkin ada yang mau pakai ini makan seafood ini mau. Kalau saya enggak mau kalau yang ini. Siapa yang mau melihat kakinya orang, ya kan? Bedanya bacanya yang ini sama yang satunya D. Gimana pronounce-nya? Coba dong. Kaki sama makanan. Bedanya, cara pronounce-nya. Ada yang tahu nggak ngomongnya? Kalau Seafood, makanan, food, food. Kalau kaki, food. nah, yes. Jadi teman-teman, kalau makanan itu ada d-nya. Kalau yang belajar, kalau misalnya yang muslim itu tajwidnya ada kol-kolahnya, food. Nah, ada kol-kolahnya. Tapi kalau kaki, food tipis. Tapi yang ini sih nggak masalah. Yang paling agak-agak sliver itu adalah pantai dan yang satunya. Beach dengan beach. Hati-hati. Ya kan? Nah, yang pantai agak dipanjangkan saja untuk aman. Yang satunya karena itu kata seru, interjection lah anggapannya ya, beach gitu aja. Yang satunya I'm going to go to the beach. Satunya beach. Nah, itu hati-hati. Beda sekali, artinya extremely different. Kalau teman-teman, apalagi yang laki-laki yang bapak-bapak, kalau misalnya I'm going to go to the beach, wah, it's very dangerous. Harusnya beach, gitu ya. So be careful with your pronunciation. Extremely different. Nah, glow in the dark. Benar sih. Bacanya kan memang dark. Itu kayak gini. Nah, nih mungkin ini dulu waktu saya S1 ada penelitian yang nulis-nulis kayak gini. Jadi di belakang-belakang truk, nah gini. Same doesn't do homework. Nah, hati-hati dengan pronunciation-nya. Ini mungkin karena kayaknya suaranya sama deh kayak gini. Ternyata tulisannya yang ini yang dipakai gitu ya. Oke. Sudah. Itu tadi saya mencoba untuk small talk, untuk ice breaking setelah ke riset long holiday. Nah, ada yang tahu maksudnya gambar ini? 2 ears, 1 mouth. Give me your opinion. Apa yang dimaksud dengan 2 ears, 1 mouth? Kalau hubungannya dengan mungkin, Miss. yes, lebih banyak mendengar. Benar, benar. Ini memang bapak-bapak banget. Lebih banyak mendengar. Karena memang tidak perlu menghabiskan stok kata dalam sehari kan ya. Makanya beliau-beliau ini lebih suka mendengar. Good, Pak. Benar sekali. Oke, sekarang kita coba yuk untuk listening. Kita coba untuk listening. So what should you do for today is I'll give you 5 listening session. 5 listening session. So please prepare notes boleh, nulis di notes boleh, di kertas boleh, di laptop boleh, terserah apapun, pokoknya make a notes. Jadi nanti saya berikan part listeningnya ada 5. Coba tulis sedapatnya saja apa yang ditangkap, sejelas apa listening kita, gitu ya. Listen carefully and take notes of any ideas. Atau misalnya nggak dapat semua kata, it's okay, but you got the meaning. Jadi apa yang maksud dari listeningnya itu dapat. Boleh. Sudah siap? Listeningnya sudah siap ya? Oke. Untuk listening yang pertama, silahkan nanti dicatat, nanti akan saya tanyai. Tadi tentang apa sih kosakatanya, berapa yang ditangkap, yang bisa ditangkap, bisa ditulis, nah, gitu ya. Oke, so this is the first session of your listening for tonight. Oke, saya tes dulu ya. Seek first to understand. Bisa terdengar? Belum. Belum. Saya coba lagi ya. Then to be understood. Sean Covey explains that many people listen only to Aman reply, ya? not to Oke. understand. Aman. Saya coba lagi. Oke, are you ready? Please take a notes. Listen carefully. 1, 2, Seek first 3, to understand, then to be understood. Sean Covey explains that many people listen only to reply, not to understand. When someone talks, we often think, what will I say next? Instead of really hearing what they feel. This habit teaches us to listen first, with an open mind, without judgment, and without interrupting. Lagi? One more ya.
Seek first to understand, then to be understood. Sean Covey explains that many people listen only to reply, not to understand. When someone talks, we often think, what will I say next? Instead of really hearing what they feel. This habit teaches us to listen first, with an open mind, without judgment, and without interrupting. Oke. Gimana teman-teman? Dapat tadi? Oke, silakan. Dapat berapa kata? Boleh share. Kak Melisa dapat berapa kata? How Dibacain kan, many Miss? words? Boleh. How many words that you've got from the listening part? Oke. Ya, agak deg-degan lagi. Okay. Sean Covey explained that many people listen only reply, not to understand, and we often think, what will I say next? Instead of really hearing what they feel. This habit teaches us to listen first. Okay, that's it, Miss. Oke, good. Siapa lagi mau coba? Next. Even one word is okay. Yang penting dapat artinya. Kalau kita part listening itu kita boleh skip, tidak word by word, yang penting dapat maknanya. Oke, siapa yang mau coba lagi? Yuk. Kak Timbul mungkin? Do you wanna try? Dapat berapa tadi? Ya, coba Miss. Yes, please. Seek for the understand, then to be understood, not to understand with what we see next, with the open mind, with the judgment and interrupting. Oke, tadi memang ada judgment, nggak Iya, apa-apa. gitu ya. Oke, good. Lumayan banyak. Udah dapatnya banyak. Oke, next. Siapa yang mau coba? Kak Mei mau coba? Oh, Kak Rizkuna mau coba. Tadi ada not to understand with the heel, then to be understood when someone talks without judgment. Itu Yes. aja, Miss. Gak apa-apa, without judgment. Oke, good. Next, yang mau coba? Kak Mei mau coba? Aku dengernya patah-patah, wifi ku mati-mati, tapi aku denger first understand, judgment, habits, sama listening. Sisanya aku wifi ku mati. Oh yes, boleh. At least nangkep lah, some words lah. Oke, next. Kak Muhammad Angga mungkin mau coba? Nangkepnya cuma understand aja, Bu. Oke, at least you understand about this listening part. Good. Kak Widya? Kak Widya ada yang ditangkap tadi? Maaf, Miss, saya masih di jalan. Oke. Sorry, Miss. It's okay. Never mind. Emang bingung kalau di jalan. Oke, Kak Bella mungkin? Kak Bella ada yang ditangkap tadi kata-katanya? Di sini agak berisik, Miss, jadi cuma nangkep suara teman-temannya malah ya. Iya. Yes, it's okay. Kak Fatoni, Muhammad Fatoni, do you want to try? Tadi nangkep nggak? Oh, masih nggak ada. Oh, Kak Salsa tadi nggak bisa sounds-nya. Kak Debbie, ada yang ditangkap tadi? How many words that you've got from this part? Sorry, Bu, yang cuma nangkepnya cuma first understand. Oke, understand. Intinya pokoknya understand. Oke, good. Very nice. Kak Tiwi, do you want to try what you have got from this session? Kak Tiwi. Oke, nggak ada. Kak Yusi? Sorry, Miss, lagi on the way pulang. Oh, on the way. Oke. Be careful. Kak Yusi? Hey, Miss. Yes. Nangkep apa tadi? Pokoknya intinya itu kita sebagai manusia itu harus mengerti orang. Kalau misalkan ada orang ngomong itu kita
harus apa sih namanya tadi replay jangan ngomong dulu, pahami dulu, jangan dijudging baru kita harus apa ya mereplay sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu. Oke, good. Ini malah bisa menjelaskan intinya. Oke, oke. Karena tadi bahasa Inggrisnya lupa aja, pokoknya intinya gitu, gitu ya. Betul. Ya, Oke, Miss. oke. Kak Nada, how about you? Yes, Miss. Cuman dengar dikit aja sih. Yes. Ini. First, understand when someone talks, we open things. This habit, blah blah blah, open mind, and ya itu aja sih. Oke, oke, good. The part of blah blah blah, it's very good. Oke. Kak Santi, are you here? Oke. Nangkep apa? When someone talks, we often think, what will I say next? Terus, this habit teach us to listen first with an open mind without judgment. Oke, very nice, good. Kak Aula. Itu Miss. First to understand, then to be understood. Instead, and then this habit without judgment, without interrupting. Oke, without interrupting. Oke, good. Kak Grisela. Kak Grisela. Oh, on the way. Kak Esi. Kak Esi. Oke, Kak Ahmad Fatoni. Ada? Kak Vera? Ada yang ditangkap? Oke. Coba ya, Yes. Miss. Iya, nyoba. Seek first to understand, then to be understood. Terus, many people listen only to reply, not to understand. Terus ada what will I say next? Listen first with an open mind. Terus ada without interrupting. Sisanya nggak tahu, Miss. Oke, good, very nice. Nah, itu berarti teman-teman ini mintanya dipanggilin satu-satu baru mau ngomong. Oke, boleh, boleh. Nah, Seek tadi. first. Nah, ini benar nggak tadi? Benar semuanya. Jadi nanti kalau misalnya tes TOEFL pas listening partnya kayaknya udah benar semua lah. Oke. Benar nggak sih yang dikatakan Sean Covey ini kalau misalnya kalau ada orang ngomong ke kita, kita itu fokusnya malah aku bakalan balesin ini deh ngomongnya gitu. Benar nggak sih? Benar. Ya, benar. Benar. Apalagi kalau itu agak menyentil emosi kita. Gitu kan ya. Dia belum selesai ngomong udah kita cut aja, udah kita uppercut kalau perlu ya. Tapi nggak tahu sih kalau bapak-bapak. Bapak-bapak gimana? Do you agree with this point? Yang bapak-bapak, kakak-kakak, do you agree with this point? Because we only think about what will I say next as my replay. Agree nggak with this one, with this statement? Kalau yang cewek totally agree kayaknya. Karena I know that feel. Kayak gemes banget kalau gitu kan kalau ngomong kan gitu. Oke, next ya, the second one. Covey calls this empathetic listening. It means you try to understand how the other person feels, not just what they say. He writes that we must listen with our eyes, our ears, and our heart. Words are only a small part of communication. People also speak through their tone of voice, their eyes, and their body language. One more. Covey calls this empathetic listening. It means you try to understand how the other person feels, not just what they say. He writes that we must listen with our eyes, our ears, and our heart. Words are only a small part of communication. People also speak through their tone of voice, their eyes, and their body language. Ya, kalau yang ini saya ganti pertanyaannya. Intinya tentang apa? Intinya tentang apa? Oke, Kak Melisa, udah siap nih. Nah, ini nih. Orang ngomong langsung replay aja dulu.
Kalau mau mengerti orang, jangan dari feeling, tapi dengerin dari mata, dari telinga, dari hati. Gitu. Oke, gitu. Oke, Lebih good. deep. Deep banget. Oke, next. Yang lainnya. Masa harus dipanggilin satu-satu? Yuk, coba. Tambahannya mungkin dari intonasi bicara, dari body language ya. Tadi aku dengar ada body language sama tatapan mata. Interaction-nya. Oke, good. Next. Yuk, silakan dicoba. Yang lainnya. Tentang apa tadi? In Indonesia is okay. Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Apa tadi? Udah sama Miss kayak Kakak-kakak tadi. Iya, gabungan. Yang penting nggak oh my god. Iya. Yang penting nggak huf-huf gitu ya. Iya. Yang penting nggak huf-huf. Stick banget itu. The word of today banget itu. Meet a bit. Oh my god people. My god Udah people, kebayang ya. huf-huf sama WTF tadi ya. Aku di mobil sambil ketawa jadinya. Sampai terngiang. Aduh, Karena kita aduh. ini kan, kita ngikutin feel-nya kan, ketemu sama orang-orang macam gitu kan bener-bener ini kan, consuming Iya. our energy. Oke, good. Yes, bener. Ini sangat benar banget. Covey calls. Nah, jadi tone of voice, benar intonasi. Kalimatnya sama, tapi kalau tone-nya beda, matanya beda, body language-nya beda, feels-nya pasti beda. Ya kan? Kalau misalnya saya mengajarkan teman-teman kalau ngobrol, kalau make a communication, jangan lupa body language-nya ya. Nah, saya bilang gitu. Bedakan dengan teman-teman nanti kalau ngobrol, body language-nya jangan lupa ya. Nah, it feels different. Even the message, even the language, the words still same. Jadi kan benar kan, communication is not only about words. It is complicated. It's about your tone of voice, about your eyes, your interaction, and also your body language. Karena itu, kalau bahasa teks itu biasanya rawan salah paham. Kalau kirim WhatsApp, kirim email, atau apapun itu rawan salah paham. Kenapa? Karena tidak bisa membaca tone of voice, body language, interaction-nya, eyes contact-nya nggak ada. Gitu ya. Good. Jos banget listening-nya. Next. Yuk, hajar terus. When we listen in this deeper way, people feel safe, respected, and valued. They are more open and honest. Only after we truly understand them can we share our own ideas. Covey says, you have influence only when you are understood, but to be understood, you must first understand. Tak ulangi lagi. When we listen in this deeper way, people feel safe, respected, and valued. They are more open and honest. Only after we truly understand them can we share our own ideas. Covey says, you have influence only when you are understood, but to be understood, you must first understand. Oke. Nah, yang ini lebih deep lagi. Oke. Yuk, intinya tentang apa? Stop untuk Kak Melisa dan Kak Mei dan Kak Yusi. Sudah stop. Next. Yang lainnya coba. Karena kita belajar mendengar dulu ya. Ya, jadi kita coba. Jadi stop dulu. Yuk, yang lainnya. Gas. Who wants to try? Ini tadi tentang apa? Miss, wanna try? Yes, please. Yuk. Because I can hear clearly, so I just can explain. Maybe sepotong ya, Miss. Ketika kita mendengarkan orang dengan seksama, orang itu akan merasa sangat dihargai. Udah sampai situ aja dengarnya, Miss. Iya bener, overall bener. Nangkepnya yang di awal itu kayaknya yang paling ngena gitu ya. Next, yang lainnya please give your opinion. Saya Miss. Yes, Kak Timbul please. Ya, ketika kita mendengarkan, kita dapat saling berbagi ide dan saling memahami. Saling memahami. Oke, tajam banget. Next, yuk siapa lagi mau coba? Vera, Miss. Ya, Kak Vera silakan. Jadi kalau misalkan kita mau untuk dipahami, kita tuh harus terlebih dahulu memahami, gitu, Miss. Betul. Oke, good. Next, siapa lagi?
Saya Miss. Ya, silakan. Mungkin yang bisa saya dengar dalam bahasa Indonesia untuk mempengaruhi atau membuat orang lain mendengar. Mm-mm. Kita itu harus memulai dengan cara memahami atau mendengarkan dengan secara empatik gitu Mi ke orang lain terlebih dahulu. Bener. Oke, good. Masuk. Yes. Good. Very nice. Nah, jadi teman-teman, ini pembelajaran yang sangat berharga, terutama bagi kaum-kaum seperti kita ini yang perempuan. Ya. Oke. Karena PR-nya kita itu adalah mendengar. Kalau suruh ngomong kita jos, tapi kalau untuk suruh mendengar it's a little bit hard for us. Jadi ini ya, boleh ya, masuk ya. Oke, kita lihat. Yuk. Nah. Oke, jadi benar-benar yang tadi judulnya aja tadi seek to understand then to be understood. Harus kita cari dulu, kita harus paham dulu, baru kita boleh dipahami, gitu kan. Next, yuk. This habit is powerful for both work and life. At work, listening first helps teamwork and reduces conflict. At home, it builds trust and stronger relationships. This habit is powerful for both work and life. At work, listening first helps teamwork and reduces conflict. At home, it builds trust and stronger relationships. Oke, untuk yang ini saya ganti lagi pertanyaannya. Do you agree with this statement? Yes. Yes. Ada yang disagree? No? Semuanya agree ya. It builds the strong relationship. Oke. This habit. Next. Powerful katanya. Mereduce conflict katanya gitu. Next. So, the next time someone speaks, stop your inner voice. Look at them. Try to feel what they feel, then, when it's your turn, speak kindly and clearly. When you listen first, you don't just hear words, you connect heart to heart. So, the next time someone speaks, stop your inner voice. Look at them. Try to feel what they feel, then, when it's your turn, speak kindly and clearly. When you listen first, you don't just hear words, you connect heart to heart. Oke. Agree or disagree? Agree. Agree. Pertanyaan saya lagi. How long you can hold your mouth to speak or to replay? 1 second. How long? 1 second. 1 second. Oke. Yang dari tadi After udah after they close their mouth. Okay, I'm 1 second. Okay, I'm right. Padahal tadi katanya udah agree. Iya, Miss, kita harus ini memahami dulu, Miss. Iya, kita harus mendengarkan. How long? 1 second. Singkat, padat, buyar. Oke, so how long? Berapa lama teman-teman biasanya kalau ada teman yang ngomong bisa menahan diri untuk tidak langsung replay? How long? Kalau misalnya, for example, in my position, ketika saya ngomong, misalnya 1 minute, saya udah ngomong udah habis 1 menit. Kalian bisa bertahan berapa lama? Cut nggak di tengah apa gimana? Sampai mereka selesai ngomong, Miss. Oh, good. Berarti ini good listener ini. Ada yang tipe-tipe good listener. Ada lagi yang kuat sampai mendengarkan sampai selesai? Atau langsung cut? Antara good listener atau silent treatment sih, Miss. Yes, agree. Agree. Some people I treat by I must to listening to him or her, but some people better I'm quiet. So I just lah, what do you want? What do you want What do you want ya? speak lah. Udah. Yeah, what do you want lah? Even you say that the word is flat, I do believe it this. Karena udah males gitu ya. Iya sih, ada yang kayak gitu juga. Depends on the person. Depends on the person. Oke, yang tadi yang udah cut langsung 1 second itu berarti dia pun nggak mau kalau misalnya harus buang-buang energi mendengarkan orang yang nggak disuka, udah nggak mau, udah cut aja lah. Gitu. Oke, good. Ini nggak bisa dipukul rata sih, karena memang sudah
Kita kan kalau udah nggak mau sama orang ya mau gimana lagi, ya kan? Oke. So, the next Oke, so kayaknya ini belum kayaknya. So, the next time someone speaks, stop your inner voice. Look at them. Oh, ini udah tadi. Try to feel what they feel, then, when it's your turn, speak kindly and clearly. When you listen first, you don't just hear words, you connect heart to heart. Oke, ini yang tadi. You connect heart to heart. Nah, jujurly, kalau saya bukan tipe orang yang kayak gini. Jadi agak susah kalau saya harus mendengarkan orang terlalu lama. Mungkin karena saya terlalu banyak ngomong itu tadi. Kayaknya saya lebih ke sisi yang 1 second tadi mungkin, maybe. Nah ini, tapi saya harus menahan diri. Biasanya kalau teman-teman memperhatikan, kalau punya teman kenalan, kolega, relatif dari luar negeri, khususnya dari Eropa atau United States, kalau biasanya ada orang ngobrol, biasanya kalau yang saya sering tangkap body language-nya adalah seperti ini. Body language-nya, kalau mungkin punya teman-teman yang dari Eropa. Pasti gini. Kalau di kita, gini tuh berarti kan kayak orang yang nggak tertarik kan. Tapi kalau di sana, kenapa begini? Karena mereka mencoba untuk mendengarkan, menahan diri untuk tidak berbicara. Ya. Jadi ketika saya ketemu dengan profesor saya yang dari Jerman, biasanya ketika saya explain, beliau itu biasanya langsung gini. Wah, ini orangnya nggak tertarik nih. Ternyata body language-nya ini adalah untuk menahan diri untuk tidak komen. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya konsultasi skripsi ya, kalian sudah menjelaskan dengan dar-dar-dor, terus dosen pembimbingnya mau ngomong, Ibu, kata Bu Lila, menahan diri dulu. Gini dulu ya, Bu. Kayak gitu ya. Biarkan saya menjelaskan skripsi saya dulu, self-defense saya dulu, Bu. Saya mau defense tesis saya dulu. Ibu atau Bapak gini aja dulu ya, gitu. Siapa yang ngajari? Bu Lila, Pak, Bu. Kalau mau fighting ke Bu Lila aja. Gitu. Oke, good. Yuk, tadi sudah oke listening-nya. Sekarang belajar pronunciation-nya. Kita baca bareng-bareng yuk biar lebih lemes. Oke, siap ya. Suaranya please open your sound, open your microphone. Oke. Mulai dari Sinkofi aja, ini nama Sinkofi. Oke, 1, 2, 3, go. Sinkofi Yes, explained the He explains explains that many people listen only to reply, not to understand. When someone talks, we often think, what will I say next? think what I will say next, thoroughly hearing what feels Open mind without a bit an open mind teaches and us to listen first with an kind of hesitation and with an expecting. Because this empathic listening, it means you try to understand how the other person feels, not just what we say, we want to see with our eyes, our ears, and our heart was only a small part of communication, but also speak their tone, truly understand voice, their face, and their body language can be listened. we have influence only when you are understood. To be understood, you must first understand. This habit is powerful for both work and life. At work, listening first improves teamwork and reduces conflict. Only when This can build trust and stronger relationships. So, the next time someone speaks, your inner voice and then always look at them, try to feel what they feel. Your turn kindly and clearly. You don't judge your words, you connect your words. Just your word. Oke. Dari sini kita bisa lihat kecepatannya ya. Jadi biasanya orang yang ngomongnya cepat itu biasanya tapi nggak hanya stereotype. Biasanya mendengarkannya pun nggak mau lama. Jadi langsung mau replay. Biasanya seperti itu, semacam saya. Nah, oke. Is there any words that you may do not understand the meaning? Adakah vocab di sini yang tidak tahu artinya? I think it's lumayan lah teksnya oke. Maksudnya secara listeningnya oke tadi, terus kosakatanya juga oke. Mungkin ada yang tidak tahu artinya vocabnya? Boleh tanya. Ada yang tidak tahu artinya? Aman? Aman teman-teman semuanya? Aman ya? Gampang. Jadi nanti kalau ditanya tadi bahasa Inggris belajar apa sih? Katanya sih listen with our eyes, our ears, and our heart. Nah, keren banget nih kata-katanya.
Mantap. Nah, gitu ya. Berarti aman ya, tidak ada yang tidak tahu artinya. Vocabnya banyak banget berarti sudah. Oke, very nice, very good. Sudah lemes tadi. Oke, so ini open discussion aja. Boleh deh. Ada 2 questions. The first one is why do we need to learn to listen? And then the second one is listen with your ears, eyes, and heart. Apa ini maksudnya? Oke, open discussion aja. Silahkan yang mau give your opinion in English kalau sekarang. Please answer it in English. The first question, why do we need to learn to listen? Silahkan. Please feel free to answer. Give me your own opinion. Why do we need to learn to listen? Kenapa sih kita kok harus belajar mendengar? Miss, Give me. may Yes, I? please. Yes. Why do we need to learn to listen? We need to learn to listen because listening helps us understand other better, avoid misunderstanding, and build stronger relationship at work. Benar. Benar. Also, good listening itu apa ya? Show respect gitu loh, Miss. Help create effective communication lah. Show our respect to other people. Jadi kita try to understand them. Gitu ya. Boleh. Next. Want to try? Why do we need to learn to listen? Boleh. Silakan. Give me your own opinion. Siapa yang mau kasih opini? In English. Tadi kan udah in bahasa Indonesia. Now in English. Yuk. Kemarin Miss, I will waktu. try. Nah, oke, silakan ada. Yuk. Because we can appreciate people much more better and we're able to value others more deeply. Okay, very nice. To show our appreciation to other people, so we listen to them. Good? Yeah. Showing Thank our you. appreciation. Ya. Kalau misalnya, at least kalau misalnya kita nggak bisa kasih saran, at least kita mau mendengar mereka sampai selesai, gitu ya. Very nice. Next, siapa? Please give me your opinion about my first question. Siapa? Ini Boleh, please. coba dulu ya, Miss. Yes. Maybe when we listen, we gain insight, knowledge, and new experience from other people. Yes, that's right. Different point of view. Jadi kita bisa dapat point of view orang lain tuh kayak gimana sih? Nah, it could improve our knowledge, our experience, and others. Good, very nice. Next, wants to try? Yeah, Miss. Yes, please, Pak Timbul. Listening is a way to respect others and show your characters. Show your characters. Gitu ya, Pak ya? Menunjukkan karakter kita, diam-diam menghanyutkan gitu ya. Jadi kita mendengarkan. Oke, good. Very nice. One more. Silahkan. Siapa yang mau coba? Please. Yuk. Opininya. In English. Yuk, kemarin waktu tugas itu semuanya udah bilang, iya Miss, nanti saya akan speak up. Nah, semuanya udah oke. Katanya mau speak up. Nah, ini tak tunggu. Ya, silakan. Kak Angga. Siapa tadi, Kak Angga? No. Atau siapa? Oh, Muhammad Fatoni. oh Muhammad Fatoni. Oke. Yeah. Yuk. It makes us better at everything. Because I think listening is one of the simplest yet most powerful ways to show someone they matter. Oke, a powerful ways. Jadi diam itu emas berarti ini. Penganut aliran diam itu emas. Mendengarkan dulu. Oke, good. Nah ya ini Kak Muhammad Fatoni kemarin kan udah janji mau speak up katanya. Good. Next, siapa lagi mau speak up? Terakhir, Wan. Bu. Yes, Kak Angga, please. We have to listen to other people so we don't answer wrongly. Jadi kita nggak jawab langsung gitu maksudnya. Kita mendengarkan dulu agar nggak salah menjawab. Oh, firmly. Oh, maksudnya firmly dengan benar, menjawabnya dengan benar biar nggak misunderstanding, biar nggak salah jawab gitu ya? Ya, betul. Boleh. Okay, good. And then the second question, who wants to try to answer? Give me your own opinion. What do you think about listen with your ears,
eyes, and heard. Boleh? Silakan mau coba. Sarah, Miss. Silakan. Listen with your ears, eyes, and heart. It means we should not only hear the words, but also pay attention to body language, facial expression, and show empathy and respect when someone is speaking. Oke, Thank you, benar Miss. sekali. Thank you. Benar. Show empathy. Berarti menunjukkan empati kita. Satu lagi. Boleh coba. Siapa? Want to try? Satu lagi. For the second question. In English, please. Ada lagi? Siapa? Gak ada? Sudah? Oke. I'm so happy for today's lesson. Karena banyak yang speak up. Jadi gratefully gitu loh. Rasa 2026 truly give me a high motivation. Benar-benar euforia karena banyak yang sudah mau speak up. Good, very nice. Next. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrol communication itu words itu kalau kata orang sih 7% aja lah. Yang lainnya itu adalah tone of voice, body language itu yang paling penting. Kadang kalau kita sama-sama mendengarkan, ternyata orang itu kadang pinter banget. Tapi karena cara menjelaskannya nggak enak, jadinya kita nggak nangkep. Bener ya? Kayak gitu biasanya. Sebenarnya orang ini pinter, tapi pinternya di pek dewe gitu loh. Kalau suruh menjelaskan ke orang nggak bisa. Kadang ada yang kayak gitu. Ada orang yang biasa-biasa aja, tapi cara menjelaskannya enak. Nah, kita malah bisa menangkap. Nah, gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi teman-teman pasti udah jago ini kalau masalah communication. Oke, Mbak Kak Elsha, breakout room-nya yang pertama, ini tolong diatur ini berapa total yang datang kelasnya? Ada. Kak Elsha, Iya, Bu. berapa orang? Ada 19, Bu. 19. Oke, boleh jadi 3 kelompok boleh. Jadi breakout room-nya 3 kelompok aja nanti. Kemudian ini adalah instruksinya, kita breakout room-nya ada 2 aja. Ini yang pertama, jadi nanti sama yang terakhir. Saya beri waktu sekitar 15 menit. Jadi teman-teman, saya akan memberikan teman-teman teks. Jadi read it. Kemudian discuss with your groups. Karena nanti dalam teksnya itu there are 6 heading. Heading itu adalah sub, apa ya kalau dalam bahasa Indonesia, sub pokok atau apa sih dalam bahasa Indonesia kalau Paragraf. misalnya ya boleh paragraf boleh karena setiap paragraf itu punya topik sendiri-sendiri ya, even itu masih still have an relation tapi ada sendiri-sendiri gitu kan. Nah itu yang dimaksud dengan heading. Nah nanti teman-teman dalam teks tersebut kasih headingnya mana sih yang pas, yang bantu to make a small talk ini yang mana, conclusion ini yang mana. Jadi cuma ngepaskan yang itu aja, tugasnya cuma itu aja, gampang. Jadi ini boleh di screenshot. Nah, karena saya tidak menyiapkan untuk tugasnya dalam bentuk lembaran, ini boleh di screenshot 1, 2, 3. Oke, di screenshot. Kemudian teksnya ini silakan di screenshot juga. Nah, sudah saya kasih angka. Jadi nanti headingnya tadi A, B, C, D, E, F itu ditaruh di atasnya. Oh ini kayaknya yang A, oh ini kayaknya yang C atau yang D. Oke, 1, 2, 3. Screenshot. Beres. Nah, ini yang terakhir. 1, 2, 3, screenshot. Beres? Sudah? Oke, 10 menit aja untuk discuss. Tadi saya bilang 10 apa 15 menit ya? 15. Oh, 15. Oke. Jadi 3 kelompok besar aja, silahkan diskusi. Oh, ini cocoknya untuk yang heading yang ini heading untuk paragraf yang ini, heading paragraf yang ini. Ya, silahkan masuk ke breakout room yang sudah disediakan. Sama seperti biasanya, kalau yang first-nya udah penuh, masuk ke yang kedua. Kalau yang kedua udah penuh, masuk ke yang 3. Okay, please feel free to join your group in the breakout room and then discuss all of the text and please put the right heading into paragraph. Ya, oke. Silahkan. Itu depannya dikasih huruf gitu Kang Miss? Depannya dikasih huruf? Atau angka gitu? Ini headingnya itu? Ini headingnya boleh kasih huruf kalau tadi lupa, tapi better dikasih. Oh, oke. Oh, disamain. Ya. Paham. Ya, tadi di screenshot kan ya. Oke. Thank you, Miss. Oke, silahkan masuk ke breakout room. Oke, welcome back. Sudah dapat tadi headingnya per paragraf. After a long discussion with your friends. Dapat ya? Oke, let's check together. Benar nggak tadi yang dikerjakan?
Yes. Okay. So for the first paragraph, the heading it should be what is small talk. 3 kelompok. Ada yang salah? Betul. Betul. Benul. Benar. Benar, Okay. Benar. Okay, for the second paragraph, the heading it should be why small talks matters. Aman? Aman. Betul. Berarti ini tadi sudah mempraktekkan listeningnya, coba discussionnya heart to hearts. Okay, listening by eyes, ears, and hearts. Okay, so the third paragraph. When to make small talk as the heading. Benar? Yes. Okay. Yes. The next is who to talk with. Ya. Okay, how to do small talk well. Ya. Ya, yang terakhir sama wes. Mau Conclusion. cap cip cup pasti conclusion, nggak mungkin yang lain itu pasti benar. Kalau yang conclusion salah itu kebacut. Ya, benar ya. Ya, kebacut. Karena conclusion ya mau nggak mau udah at the end lah wes. Iya. Good. Berarti tadi how about your discussion? Sudah practice listening? Tadi sudah praktek mendengarkan pendapat teman-temannya, saling ngobrol, sudah praktek ya. Apa kabar tadi yang 1 second tadi? Berapa lama bertahannya? How about Kak Yusi tadi ya? Kak Yusi gimana tadi? How long you can survive to listen to others? Kita malah nggak berhenti ngomong, Bu. Saya dengerin Bu Mei sama Pak Timbul. Jadi Kak Yusi yang mendengarkan tadi ya? Iya. Gak mau, Kak Yusi gak ikut ngomong? Mendengarkan Enggak, aja lah. saya mah diem aja, Bu. Iya. Tapi diam, tapi dalam hatinya nggak WTF kan ya? Nah, itu pasti. Nah, ini susah ini. Ternyata kelompok saya kategori orang-orang oh my God. Susah ini. Oke, good. Dinikmati aja nanti karena nanti pasti waktu udah lulus yang dikangenin kayak gini-gini, gocekan sama temen-temennya gini pasti yang dikangenin kan ya. Oke, nah so I'll give you some examples for small talk dialogues. So you can use this one, boleh. Jadi mungkin boleh, tapi small talk itu kalau please remember, jadi kalau harus lihat situasi ya, kalau orangnya mungkin lagi sibuk ya nggak usah diajak small talk dulu, karena orangnya lagi sibuk atau lagi ngapain, janganlah. Kita harus paham situasi, kayaknya kalau misalnya lagi diam-diaman, misalnya kayaknya boleh dia diajak small talk dulu, boleh diajak ngobrol dulu, basa-basi dulu, boleh. Tanya yang ringan-ringan aja, jangan langsung yang berat, tanya yang ringan aja. Jadi jangan kalau misalnya ketemu temannya, kamu inget hutangmu yang dulu, jangan itu langsung parah itu itu nggak small talk, itu udah deep talk gitu ya. Ingat kamu punya hutang loh kemarin 2025 belum mau sahur, susah ini memancing konflik, ini bukan heart to heart lagi, ini langsung ini memancing uppercut kan. Oke, so these are the examples. Teman-teman bisa ambil ini contohnya. Ini juga sudah mungkin nanti materinya juga sudah diupload sama Kak Elsya. Jadi boleh, aman lah. Yang ini gampang. Oke, longer small talk. Kalau yang lebih panjang, pasti ada greetingnya. Kita sudah belajar kemarin greetingnya, memperkenalkan diri, gimana cara ngobrolnya. Gitu. Ini settingnya macam seperti ini. Online meeting. Settingnya untuk lunch break seperti ini contohnya. Mungkin ada yang tidak tahu artinya. Ini kayaknya small talk itu yang ringan-ringan aja. Gitu ya. Oke, ini contohnya untuk yang setting di elevator, nanti bisa dicek waktu download materialnya, bisa diambil, boleh. Nah, oke, kita agak cepat. Nah, ini the last breakout. Ini saya mohon maaf saya agak cepat kan ya. Karena saya ini habis kemarin itu coba-coba ikut kayak senam model pilates itu, ada gerakan memutar kepala. Ternyata saya jadi ngeliyeng sampai sekarang. Kenapa ya? Aduh, sepertinya itu adalah my stupidity in 2026. Jadi saya membuka tahun ini dengan kebodohan ikut senam macam kayak gitu. Jadi saya ngeliyeng sampai sekarang. Jadi kayak lihat laptop itu kayak gerak-gerak gini loh. Darah rendah kali, Miss. Kayaknya lebih ke dana rendah kayaknya. Enggak jadi Tenang, deh. habis ini Aku mau lebaran, cerita Miss. sebenarnya ini kejadian kala itu, Miss. memilukan buat aku di akhir tahun 2025 berhubungan dengan Asia. Berhubungan dengan Asia, waduh, Iya. saya semakin geliyeng ini nanti.
Aku Kenapa, salah kenapa, Kang? transfer sejumlah dana masuk ke virtual account-nya Asia dan di tanggal libur. Harusnya Terus? dana itu aku pakai buat jalan-jalan. Akhirnya aku nggak jadi jalan-jalan karena dananya ada di Asia. Baru dibalikin pada saat finance-nya Asia masuk. Mantap, Kak Ya, Mi. kita masuk baru tanggal ini, baru tanggal 2. Betul. Dan tanggal itulah aku baru terima uangku. Ini the Bodoh, real aku ini. bodoh. Ini berarti the real Asia in my hearts. Yes. Ya nggak sih? Padahal mau traveling loh, travelnya ke Asia loh. Berarti ini lebih keinget bayar SPP daripada jalan-jalan. Aku mau transfer dari BCA ke Mandiri. Mandirinya atas namaku juga. Tapi aku masukinnya nama Meishumi, tetap namaku. Tapi akunnya Betul, akun akunnya Mandiri. virtual BCA. Virtualnya Mandiri. Mandiri, Asia. ya Asia kan Mandiri. Aduh, bodoh sekali diriku. Dan sudah libur. Iya nggak? Ya, Baru nggak aja apa-apa. resolusi tadi. Ah, Iya, itu baru aja resolusi aku nggak mau bodoh lagi kayaknya. Iya, iya, iya. Saya juga nggak bakalan mau ngulang senam pilates kayak gitu lagi deh. Saya geli. Semangat, Miss. Semangat, Miss. Miss, Ayo. itu yang di mat itu kah? Yang di matras itu kah? Iya. Dari Habis YouTube kan, gini-gini, iya Miss? kan? Iya, dari YouTube habis gini-gini kan. Terus ada kepala diputar-putar gini loh. Iya, iya, iya. Iya kan? Terus habis itu gelap. Saya nggak bisa lihat apapun. Habis itu saya langsung mandi air panas, saya pakai minyak kayu putih, saya minum tolak angin, saya tidur. Terus besoknya ternyata saya tadi pagi ngajar, saya tetap gliyeng. Jadi saya bilang ke Alja, saya nanti nggak bisa full, saya gliyeng. Itu kebodohan saya nggak bakalan mau lagi kayak gitu karena ternyata menyiksa. Oke. Ini breakout terakhir ya teman-teman, 10 menit. Sekarang praktis ini, making small talk dengan teman-temannya. Oke, kemudian please reset the setting. Boleh settingnya tadi top 3 kelompok tadi, kelompok besar. Nah, write down the conversation ini boleh teman-teman tulis di PowerPoint boleh, pakai Microsoft Word boleh. Jadi nanti dipraktekkan perwakilan aja. Gitu ya. Satu kelompok mungkin ada 2 atau 3 orang dalam conversation-nya. Mungkin small talk-nya mungkin in the beginning of the class boleh, mungkin before the meeting boleh, atau mungkin ketika lunch break juga boleh. Jadi nanti perwakilan aja 2 atau 3 orang, tapi discuss-nya satu grup. Oke, Kak Elsya, kita 10 minutes aja untuk breakout room terakhir kita sebelum finish the class. Oke, see you lagi nanti di main room 10 minutes. Come back. So, as I have said before that you have to present your conversation. Jadi the behalf of atau the representative of your group, please make a role play for the conversation. Berarti ada 3 kelompok, berarti ada 3 presentasi. Oke, siapa kelompok 1 dulu? Silahkan. Kelompok 1, siapa tadi? Perwakilannya yang ditunjuk? Kelompok 1, kita nggak sih Kak Mel? Kita 2, tapi kalau mau maju pertama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Siapa perwakilannya yang kita 5-5-nya maju biar adil. Oh, Power Rangers boleh. Yuk, gas. Okay. Hi everyone. If I join you for lunch. Kak Vera? Mana dia? Halo. Dengar nggak? Dengar. Sinyalku ini banget deh. Oke. Langsung Kak Ver. Ini nggak share screen ya? Nggak. Mau di share screen? Boleh, kalau mau share screen boleh, tapi kalau udah apal nggak usah. Oh, langsung aja nggak apa-apa deh. Langsung. Tadi Kak Mel udah ngomong ya? Tak ulang lagi. Udah. Oke, tak ulang lagi. Oke. Action. Hi everyone. Mind if I join you for lunch? Of course. Have a seat. How's your day going so far? Pretty busy this morning, but I'm glad we finally have time to relax. Same here. This break is really needed. Totally agree. By the way, the cafeteria seems more crowded than usually today. Yes, maybe because the menu looks really good today. I noticed that too. What did you get? I choose the chicken bowl. It smells great.
I went for the pasta. Hopefully it tastes as good as it looks. At least we're enjoying a proper lunch break today. That's true. A good break really helps you recharging before going back to work. Okay, thank you, man. Thank you, Thank you. Mi. Saya tadi udah agak kaget, going to rock maksudnya to work. Saya pikir rock. Tipu, Miss. Iya. Slip of the tongue, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, good. Next group. Please for the representative. Siapa? Yang kelompoknya yang lainnya tadi? Ini tadi kelompok 2 ya? Ada Kelompok Mas 3. Angga sama Yusi. Oke, please. Mas Timbul di-share aja. Mas Kayaknya. Angga ready? Ready. Ready. Sambil ditampilkan boleh, Miss? Boleh. Saya stop Scrollnya. share dulu ya. Punya saya stop share dulu. Tampilkan ya. Oke. Share screen ya. Sebentar. Punya saya kok nggak bisa stop. Di sini sudah stop, Bu. Oh, sudah stop. Oh ya wes. Oke. Hi, Mas Angga. Have you been busy today? Hi. Yes. Quite busy. Mondays are always like this. True. By the way, I like your presentation slides. They look very clear. Thank you. I'm glad you find them helpful. And are you ready for the meeting? Almost. Just reviewing my notes. Okay, let's do our best. Absolutely. Thank you. Oke, thank you. Gas, masuk. Good. Next. Boleh stop share. Next, kelompok satunya. Akhir. Kalau satu tadi ada Kak Gangsar. Dan? Siap, Kak. Kita bertiga. Siap. Ada saya, Kak Widya, sama Kak Fatoni. Oh, boleh. Oke, siap. Silakan. Hey Bisa Bella, dimulai. finally managed to grab lunch. I'm totally obsessed with this new nasi goreng they're serving. Have you tried it yet? Hey Fatoni, yes, it's really good today, isn't it? Much better than last week's special. Are you excited for the long weekend coming up? Mind if I join with you guys? My usual spot is Cracked. Not all, Widya. Please join us. Muh and I were just planning our extended weekend activities. Ooh, some fun. I'm actually looking forward to the keynote speaker at the industry conference next month. I have Oh, sinyalnya tadi terpotong. Kak Widya mungkin? Repeat it again mungkin? Tadi kepotong ya? kayaknya sinyalnya susah, Miss. Oh iya, wis gak apa-apa. Oke. Oke, terus? Atau saya bacain aja ya, Miss. Aha. I saw that I have the company send us that speaker is excellent. If you manage to go, Widya, let us know how the food at the venue is. It is most important part. Ooh, will do. Enjoy your lunch. What's up, you guys? You too, Widya. Thank you. Thank you. Enjoy your lunch. Good, very nice. Nah, itu contoh-contoh small talk-nya udah oke. So, I'm so happy for today because almost of you semuanya speak up. Nah, ini bagus. Jadi semuanya ngomong. Even turn on the camera nggak apa-apa, tapi suaranya muncul. Next meeting lebih aktif lagi, lebih banyak ngomong lagi, lebih lemes lagi. Kalau sering ngomong jadinya lemes. Ya, ternyata teman-teman yang lainnya yang off cam ini ternyata bahasa Inggrisnya juga oke-oke kan? Bagus-bagus kan? Very nice. Oke, terima kasih sudah small talk hari ini, sudah saling sharing pendapatnya, opinionnya, sudah listening, sudah reading, dan macam-macam. Kita bertemu kembali next meeting. Ingat, tidak usah pilates, jadi biar tidak geliyeng. Buat saya. Dan jangan Yoga sampai salah aja, transfer. Bu.
Betul, jangan sampai salah transfer dan semoga kita tidak bertemu dengan oh my god people. Oh my god, people. Huf, huf, huf. Oke, Mbak Elsyep, bisa make a conclusion. Tadi bilangnya you have to say it in English. Okay, good. Ayo. Okay. Thank you, Miss Lila. Thank you all for coming tonight. I hope you will be even more enthusiastic next week. Jangan lupa untuk mengisi review perkuliahan pada malam hari ini ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau yang ini saya nggak tahu Bu bahasa Inggrisnya, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke. Oke. Terima kasih. See you next meeting. Thank See you. you. Good night. Bye. Ya, bye-bye. Keep Wilson, Miss Lila. Yes. Jangan tiru YouTube lagi, Miss. Bahaya, Miss. Dadah. Bye-bye. Bye.